My heart is crying and my heart is bleeding to see people that are oppressed of the devil. Naa sila naglubog sa ilang mga balatian. Nawa sila'y paglaom. Gahilag ang akong kasing-kasing sa pagtanaw kanila. O ako nag-ampo sa Ginoo. Ginoo, di lang ko kontento sa pagwali sa imong pulong nga walay resulta nga madawat ang katawhan nga makaluluoy nga naa sa ilang kahimtangan. Kagigunitan ni Satanas. Gituok sila sa mga balatian. Gituok sila sa mga problema, sa mga pinansyal. Tanaw ni mo mga langgam. Mas maayo pa kay wadyo'y problema. Makakaon sila sa gusto nilang makaon sa matagadlaw. Apan ng mga anak sa Diyos, gibuhat sa iyang dagway, dunay kalag, dunay kasing-kasing, usahay magpakamatay na lang, kay way kasulbaran ang problema. Nakitaan ko ning tanan, ug nagadugo ang akong kasing-kasing sa pagtanaw ng ining maong tunglo sa sala nga gipas-an sa tao. Akong gingnan ng Ginoo, wala ko magwali para ko mailhan. Nagawali ko Ginoo ug imong ipakita kanako ang pagpanginahanglan sa mga katawhan nga sama sa unang panahon sa Israel paglakaw nimo ang tanang matagbuan nimo at tunay kaayuhan nga gidawat gikan kanimo. Nagampo ko sa Dios. Nagluhod ko sa Ginoo. Akong gingnan ng Ginoo. Gusto ko Ginoo kunon sa imong gibuhat sa Israel, sa Jerusalem, mao gyapon ang imong buhaton sa pagalagad nga imong ihatag kanako. Hallelujah. Niadtong 1976, gitihog ko sa Dios. Siya ang nagkuha kanako ug iya kong gitihog ug siya nagpatukod og usa ka pagalagad. Ingnan ko niya, anak, ikuha ko niya gikan sa denominasyon o sa kalabutan sa relihiyon o iyon siya kanako ipadalata ka. Nagtukod siya pagalagad. Kining pagalagara na inyong gitambungan karong kagabion, wala ni tukura ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Jesus Christ maoy nagtukod. Sa akong pagwali, sa kinasingkasing nakong pagpangayo, nakakaplag kong kaluoy sa tubangan sa Diyos. Ngaya kong gikuha. Dili ako may nagbuot ana. Bisa ng mga propeta sa daang tugon, dili sila may nagbuot sa ilang calling, kundili ang Diyos. Si Amos nga propeta, nagabantay lang siya og mga mananap nga karnero didto sa iyahang yuta. Apan sa dihang ang Diyos na mili, aron siya manalangin sa iyang katawhan. Nakita niya si Amos ug mingon siya, gitawag ta ka o gipadala ta ka. Nakita niya si Jeremiah, wa pa ka sa tagwangkan sa imong inahan, gitawag ta na ka. Para mahimong propeta sa akong katawhan. Nakita niya si Elijah, kining mga tawhana walay plano sa ilang kinabuhi. Ununsa ang Diyos sa ilang kinabuhi, wa sila kabalo. Maugyapon ang akong kinabuhi. Wa ako kabalo. Na di ay gitawag ko sa Dios. Gamay pa ko. Wa pa ko sa tagwangkan sa akong inahan. Nasayran akong daan sa Ginoo. Nasayran na mo niyang daan. Nakit-an na niya ang inyong mga kasakitan. Nakit-an na niya ang inyong mga gumunhat. Inyong mga paghilak. Doon na kayo gustong buhaton, di ni mo mahimo. Gusto kang mo pa-eskwela sa imong anak, dili ka makahimo. Wa kay panalangin sa gitawa. Gusto kang mo palit sa ikaarang sa imong kinabuhi, dili ka makahimo. Nangita kag kaluwasan, misulod ka. O nangita sa nakalain-lain pagtuog relihiyon, apan napakyas ka kay pagsunod nimo, abi nimo mauna, apan sa sunod sa imong kasing-kasing, nahawang ka o nauga ka. Dili makalimud ang imong konsensya, ang imong kalag. Tungod kay maghigda kas kagabion, mabati nimo. Layo lang gyapon ang Ginoo sa inyo.
Inigampo nimo ang imong pagampo mo balik sa imong sabakan. Wa yoy mga tubag, walay kadaugan. Kita nang daan sa Diyos. Sa 1977, pagkahuman nga kumibihog sa Dios ug ipadala. Ingon siya, anak, ipadala ko ikaw sa akong katawhan. Ang akong pangalan mao'y imong itaas. Hallelujah. Hallelujah. Ang akong pulong mao'y imong iwala. Ang akong kinabuhi mao'y imong ikinabuhi. Nausab sa hinanali ang akong kinabuhi. Sa 1977, nadunggan ko ang tingog sa Dios na miingon, Davao City is going to be the water center of the world. Ang dakong gugma, ang pangandoy sa akong kasing-kasing, nga ang mga katawhan nga akong pagawalihan, dili lang kumuwaling pinadalag tao, pinadalag relihiyon o denominasyon, apan sa akong pagwali, sa pagkamatuod siya may nagpadala kanako, o sa akong pagwali, dili ko kontento. Dili ko kontento nga ang inyong madawat katunga lang sa kamatuoran. Ingon ko, Ginoo, ako'y unang mudawat sa tibuok nga kamatuoran nga may walay laing kung tili ikaw. Inigwalin na ako sa imong mga katawhan. Kung giunsa nimo paglakaw sa Israel sa una, mao gyapon kinahanglan kang mulakaw sa mga hentil karon sa imong mga katawhan. Nia kining kinabuhiya, nia ning lawasa, gamita aron mahimong extension sa imong panalangin nga gibuhat sa imong unang katawhan. Mao gyapon ang extension nga imong buhaton sa imong katawhan dinhi sa mga hentil. Mga taga Davao, bulahan tayo. Kaya ang atong nasod may gipili o ang atong syudad mao'y napili. Motumog dili sa plano sa Dios ang Davao City mahimong balaang syudad sa Dios. So kanang gihatag nga title sa Davao City nga mao ang largest city in the world. Tinuod yun na. O ang gihatag nga bansag sa atong syudad o sa atong dapit nga promised land, tinuod yun na. Dinhi gitukod sa Ginoo sa mga hentil ang iyang kinabuhi. Dinhi makaplagan ang iyang pangalan gitaas. Ug kining maong pangalana mulapnag sama sa gamayng batong miligid gikan sa bukid nagkadako hangtod ni bangga sa imahen sa tanang mga butang makaulipon ug kini mahimong usa kadakong kingharian. Padaghanan sa inyo, daghan pa kog igsusulti sa tanang mga taga Davao sa tibuok nga Pilipinas. Daghan pa kog igsusulti sa inyo ha. Sa plano sa Dios nga iyang gipadayag o gipakita ng daan sa kuha. Pero di pa nako masulti ron hangtod dili mahitabo. Hulaton nako mahitabo. Nakabalo nako unsay mahitabo sa unahan. Kay gipadayag na ni sa Dios sa kuha. Pero kamong mga taga Davao, bulahan mo. Tungod kay kadaghanan sa inyo sa kupon ni Jesus Christ sa iyang kaluwasan. Hallelujah. Mao na, ayaw mong katingala, inigpaminaw ninyo sa kuha sa television, aduna mo'y comments nga nagkahiusag na gayon, nakapaminaw nako sa tanang mga pagwali, apan pastor nganong lahima ng imong pagwali. Ngano man nga imong pagwali, mudulot man sa akong kasing-kasing. Bahin sa plano sa Dios, sultihan kamo sa kabahin nga gamay sa iyang plano nga nahibaw-an na nako ang sinugdan hangtod ang katapusan kayang pagabuhaton dinhi mo lahing adlaw kayang ipadayag kanako ingon nga iyang tinihog nga gitawag sa lahing adlaw. Sultihan kamo sa bahin. Nangita
si Jesus Christ og lawas nga hentil nga mudawat sa iya nga maoy iyang gamiton nga pagadepositohan sa iyang gahom, pagadepositohan sa iyang kinabuhi ug pagasaligan sa iyang pangalan. Sa iyang pagpamisita sa tibok kalibutan, namisita siya sa tanang syudad, nangita siyang mga magwawali, namudawat sa iya. Kadaghanan mga igsoon, nagwali lang sa iya, pero di makadawat sa iyang kinabuhi. Apan kapasalamat ko nga pag-anhin niya, pagbisita namin, meaning akong syudad. Nagkapasalamat ko nga, isa sa tuwa, gikuha niya, ug mao ang iyang gigamit, gidepositohan sa iyang gahom, sa iyang kinabuhi, sa iyang ngalan, gisalig ka na o dinhi. Makita ninyo sa ilang hadlaw ang dako niyang pagabuhaton. Nakamuti, makalimot, kay kamubuhi nga makakita sa iyang pagabuhatan. Hallelujah! 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 Maunang karon pa ang Ginoo mo gusto nang muhimo og dakong kaayuhan sa inyo ha. Pero dili lang niya himuong retail o installment ang kaayuhan ngayang buhaton. Gusto niya tibukon niya ang paghatag sa inyo ni anang maong kaayuhan. Kay nahibalo siya sa tao, kay ang tao gibuhat sa Dios. Kung baga sa balay pa, ang tao balay, ang karpintero ang Dios. Kabalo siya sa imong pagkahimo. Kabalo siya kung kinsa ka. Hallelujah! Kabalo siya sa imong pagpanginahanglan. Kabalo siyang nakay kalag kay siya nagbutangan ng kalag diha. Kabalo siyang nakay espiritu kay gikan na sa iya. Ang imong lawas gikan na sa abog gipurma niya. Pagka napurma ka, giduulan, gihuy pa ng buho sa imong ilong, ug ikaw na himong kalag nga buhi. Siya ang naghimo kanimo. Hallelujah! Gihimo ka sa buhi nga Dios. Adtod kay ikaw nalaglag. Sa diyang nalaglag ang tao, mura siya balay nga naguba. Murag balay nga nagkagidlay. Mura siya balay nga natumba. Autong miyan hisya. Niya iyan akong ipanday pag-usap ng balaya. Kabalo siya sa tanan nimong pagpanginahanglan. Pero unahon niya ang pinakadako sa imong kinabuhi, magsugod karong kagabhion. Dili ko mo elaborate og dako kaayo unsay buhaton sa Dios bisan nakabalo nako. Matod pa sa Ginoo sa iyang mga apostoles, una siya nilakaw, daghan pa ko igsusulti ninyo. Dili pa nako masulti ron kay di pa ninyo makaya. Ulatan na lang ninyo. Kada adlaw, kada panahon, bisan kamo magpabilin sa inyong kaugalingong mga pagtuo, relihiyon o denominasyon, naa sa inyo na kay dili mo pugson sa inyong pagbuot. Apan, ang akong isulti ninyo, ayaw ninyo sirad-i ang inyong mga mata sa pagtanaw o pag-obserbar ni ining pagalagad. Kagitaas ang iyang pangalan. Nganong ako kamong gisultihan, nga di ninyo sirhan ang inyong mga mata? Aron kung kamo makatuna kay makitaan ninyong mahitabo ang milagro nga buhaton sa Dios sa ulahing mga adlaw sa pagtigup sa kaluwasan sa iyang mga anak. Hindi pa mo makadagan o makakabit sa sakyanan sa kaluwasan. Nakabaluan Dios nga ang imong labong pagpanginahanglan walay lain kundi ang kaluwasan sa imong kalag. Maunay pinakamahinungdanon. Anong pinakamahinungdanon na? Tungod kay ang kalag di makita apan way kamatayon. Ang kalag may nagahuna-huna, ang kalag may makapaminaw, ang kalag may makasimot, ang kalag may makakita, ang kalag may makahika. Dunay gisulti dinhi sa balang kasulatan mga igsoon nga guwapo kaayo. Ingon ang Ginoo. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying,
The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So we see that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. Ang Ginoo nagsulti ni ini sa Lucas 12, kapitulo 16, ngadto sa 21. Unsay gisulti ni Jesus Christ dinhi, mga kaigsunan nga atong nakita. Nakabalo siya sa imong pinakapagpanginahanglan. Ang pinakadako nimong pagpanginahanglan, walay lain kundili ang kaluwasan sa imong kalag. Niya'y tao, dato kay siya. Sa iyang pagkadato, giguba ang gagmayng bodega. Tapos kagabiyon nagsulti sa siyang kalag, kaya nagpatukod pa siya mga dagkong bodega. Ngayon sa siyang kalag, Kalag, kumaon ka. Magsadya ka, maglipay ka, kay ubay-ubay ang mga bahanding. Natagana para sa imuha. Apan ng Diyos, mingon kaniya, oy buang, karong gabihuna, kuhaon ang imong kalag, kinsa may manag-iyas tanan nimong gitigom. Ingunani ang mahitabo sa bahandihanon dinhi, apan way bahandi sa langit. Ang una nga iuli sa Dios kanimo, ang bahandi nga walay katapusan. Kaluwasan sa imong kalag. Ugang makaluwas sa imong kalag, walay lain kundili ang kinabuhi ni Jesus Christ. Maluoy ko sa mga taong akong giwalihan. Sincero kaayo. Apan ang kasing-kasing haw ang langyapon. Kay wa pa masumpay ang yang relationship sa buhi ng Diyos. Namatay siya. Naapid niya nasa paglaom sa kaluwasan. Apan namatay. Kadi ay kapakyasan. Ingatubang sa tubangan sa Ginoo, wala mauli sa iya ang pinakadakong butang sa iyahang bahandi nga walay lain kundili ang kaluwasan sa iyang kalag. Nagawali ko ning taknas kagabhion, ug ang pinakadako nga iuli sa Dios kanimo, mao ang kaluwasan sa imong kalag. Makaingon ka, dili man ko miyembro aning pagalagara. Televiewer ko ni Pastor Kibuloy, pero dili ko miyembro. Pero nga naman, nga paminaw na ko sa iyang pagwali, muhilak man ang akong kasing-kasing. Nga nung ako mang mabati ang gugma sa Diyos sa akong kinabuhi. Nga naman, nakigsulti ang nagbuhat sa imuha. Hallelujah. Ginapanday niya ang imong kalag. Nagkahadiin-diin ka sa pagsiyaping ug mga pagtulunan nga abi nimo makapatagbaw nimo. Napuno ang imong utok sa mga doktrina, pero ang kasing-kasing haw ang matulog ka sa kagabion, wa gyud kay maayong relationship sa buhi nga Dios. Wa gyud ka makauli o wa ka mapasigiuli. Pero kapila ka palang naminaw ni ining pagalagara, imong nabati nagkadato ang imong kalag. Imong nabati. Hallelujah! Hallelujah! Tingali dili ka dato sa material, apan nuna kay kalinaw, tula kay pag-igdait, tulay gugma, tulay kalipay na imong nabati. Maybe you are not rich with this world's goods. You are not rich with money. You were not endowed with much financial success. But you have heard me preach the gospel.
or once, twice, or thrice, and something has happened to your heart. You began to shed tears, not tears of sorrows, not tears of sadness, but they are tears of joy and happiness because your Savior is going to save you. Your Savior is going to restore the salvation of your soul. Nakigsulti ang Ginoo sa inyo. Tunay babae ni doon sa buwan, ingon si pastor sa diyang naminaw ko nimo, ang imong tingog bisan pa ko matulog, di ko makatulog, kaya ang imong pulong maoy akong madungog. Ingon ko, sister, dili ako to, gigamit lang ang akong tingog, si Jesus Christ. May nakigsulti ka nimo, nahigugma siya sa imong kalag. Nahigugma siya sa imong kalag. O nang pagpadala sa kuwa, adunay instructions, ayaw pagbuhat og imong kaugalingong pagtulunan, ayaw itaas ang ubang pangalan, kinahanglan ako'y mailhal sa akong katawhan, kaya ko ang manluluwas. He said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Mao nang ako siyang ginahatod sa inyo, niningtak na sa kagabi. Dawaton ba ninyo si Jesus Christ? Bisan dili siya relihiyon, dawaton ba ninyo siya? Dili siya denominasyon, dawaton ba ninyo siya? Inigtanaw ni Jesus Christ sa inyo, dili mo niya i-categorize sumala sa inyong relihiyon o denominasyon. Inigtanaw niya sa inyo, dili mo niya i-categorize sa inyong mga rasa. Inigtanaw niya ninyo, dili mo niya i-categorize sa inyong mga bahandi. Inigtanaw niya ninyo, dili mo niya i-categorize sa inyong mga degree na angkon sa kalibutan. Inigtanaw niya ninyo, isa lamang ang iyang ginatanaw. Unsa man ang pagpanginahanglan ni ining tao, gagihimo sa dagway sa Dios, gagiguba sa yawa. The Lord Jesus Christ, when He looks at you, He looks beyond your fault. He looks beyond your race. He looks beyond the degree of your life. He looks beyond your finances. He looks beyond the degree where you are standing in the levels of society. He looks at you and tries to find what you really need from Him. First and foremost, He knows that you need the salvation of your soul, because that is the most important thing in your life, the salvation of your soul. All things will pass away, but your soul will remain forever, and it will face God in judgment. So Jesus Christ came to save your soul. Ang imong kalag mo yung lihitid mo. Mo nang di niya gustong ikaw masaag. Gusto niya mahibalik ka sa iya, pinaagi sa iyang mga pulong. Nabati ni mo ang kalipay ng taknasam tanga ko nagawali. Gihinluan ka sa Dios sa mga nagalimbong nga espiritu sa imuha. Pagkahuman nga ikaw mapasikhiuli sa iya, ayaw buhiin ang gugma nga nabatunan na nimo. Kung samantong gugma, nga nigpaminaw nimo, nabuhiyan mo pagtuo ka nito kay paglaom. Naminaw ka bisan sa television lang. Nahimo kang kovenant parte, paghikap nimo, nigaanay mong pagbati. Pagkatapos, nganong nigaanay mong pagbati, pastor, ngano man nga nigaanang akong pagbati, paghikap na ako sa akong screen, ug naminaw ako sa mga nigaan man. You know why? Because the Word of God cleanses you from all sins. Gihinluan niya ang imong mga sala. Nigaan ka kay gipasaylon niya ang imong mga sala. Blessed be to the Lord, because His word is powerful to save. He came and gave His word, and His word sanctifies us. Iluwas ka niya. Ayaw gyud biyain na. Nakaplagan mo pag-usabang imong unang gugma sa iya. Nahibalik ka na karon sa iya. Naa ka na relationship, inigampunin mo, ganahan ka na, di ka na makatulog, inigampunin mo. Maminaw gani ka sa kuha. Kaniyad to katulugon ka maminaw sa ubang mga magoli. Nagkalibat-libat na imong mata. Apan, naminaw ka sa kuha karon.
nganong di naman ko katulugon. Ang tulo ka oras, nganong murag 30 minutos lang. Nganong nahuman naman ta, sige pa pastor, padayon pa sa pagwali. Nganong imo nang gibati, ang gugma sa Dios nahibalik na sa imong kalag. Ang imong kalag nagsugod na sa pagbati. Ang taong patay way pagbati. Ang kalag nga patay way pagbati. Apan karon nagsugod ka ng mubati. Mo bitang bisan ulan niya ka sa Alvendros. Mo bitaw kapisan pa. Ag-aghat sa inyo ang PTA, yung mananaw mo artista dito. Ianhin mo kay labaw pa sa artista inyo makitaan din he. Unsay ang pangalan? Sulayin ninyo pagkahuman ini nga meeting ampo sa inyong kwarto. Ganahan na mong mampo. Kaniyadtong panahuna, murag basulod na nimo ang Dios. Na bakay tinuod Dios, kung na Dios kang may tamo manis ko. Tanawag ka pobrehon. Bisan pag usa ka tsupang bugas wa na sulod sa akong balay. Kung nga pa tinuoy Dios nga lumapatay malang akong anak, tinangga kay nako siya. Kung nga pa tinuoy Dios nga maglisod-lisod man ko, anak man kahakon niya. Inigampo nimo, murag di ka na makahangad. Murag nung luod ka sa Dios, murag di ka na gustong matubang niya. Inigampo nimo, di ka na ganahan. Apan karon, naminaw ka. Ikuha tong yawa nga nagapangulitaw nimo. Ingon ang yawa, bitaw. Wapit tay Dios ba? Di man tubag ang Dios, tanaw ang kapobrehon nimo. Tanaway mo mga problema. Pagkatapos sa imong kalag, murag imo na ibaligya sa yawa. Sige, ingon ang yawa, ako'y mo padato nimo. Basta imong ihatag imong kalag na ako, bisan sa akong ipabuhat imo daw tan buhata. Panaminaw ka. Ang yawa nga nagapangulitaw nimo nagalimbong ni hawa sa imong kinabuhi. Tapos nabalik ang imong kasing-kasing sa buhi nga Dios. Nagsugod na sad ka sa paghilak. Inigampong nimo kabalo na kang hilak. Makahilak ka ng pag-usap. Ang imong pagbati nga nigahi imong pag-usap. Ang imo ng kalag, ang imo ng kalag na nagahilak sa tubangan sa Dios. Kay siya o ang Dios nga may naghimo niya, nagkita pag-usap. Ingon ang Ginoo tanawa ra gud tao ng kalag nga akong gihimo nagkamuritsing sa sala. Nakabalik pag-usab siya kanako. Unya gunitan ka sa Ginoo. Iuli ang paglaom sa imong kalag. Ang kaluwasan sama ka sa prodigal son, ngayon nakita nga nibalik sa iya. Unya kang gigakus, ug nagpista ang langit sa usa ka kalag nga ginulsol sa iyang sala. Ingon ang kasulatan, for one soul that repenteth, thousands of angels are rejoicing in heaven. Mauna ang imong pagpanginahanglan. Dili nimo na makit-an ug makaplagan sa organisasyon. Imo nang makaplagan kay Jesus Christ lamang. Ug kining pagalagara, ug kining magwawaliha ngayang gitihog sa pagwali. Iyang gipatukod ug gitindog dinhi gihimong covenant pastor pakigsaad ko sa Dios alang sa inyuha. Kasamtang niya ko ang kinabuhi ni Jesus Christ. Dili mo biya sa inyuha. Hallelujah. Kunya ang sunod niya nakitaan ang imong physical ug material na kinabuhi. Pagkahumang napasighiuli na niya ang tanan sa imong kinabuhi, ingon ang Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Napasighiuli na imong kalag karon, ayaw mo biya sa pagalagad kaniya, galaw gigsoon. Inigsulod ninyo dinhin,
Puros mo anak sa Diyos. Ano nga saag ang uban sa inyo sa iyang dalan? Walay relihiyon dinhi. Walay denominasyon dinhi. Wala ta bahin-bahin na sa Dios. Wala ta niya huimua. Pagkatapos gibahin-bahin niya, ikaw siya mahimo kang sama niini. Imo ning relihiyon. Ikaw man imong denominasyon. Wa gyud maghimo ang ginuwala. Wa sa mo ingon, mao ni imong relihiyon, mao ni imong denominasyon. Ikaw mao mo ni imong relihiyon, mao ni imong denominasyon. Magkita mo mag-away-away mo. Wa gyud mo sugo ang ginuwala. Wa niya ta himua para magkaaway. Iyon lang Ginoo, maghinigugmaay kamo aron ang kalibutan masayod nga kamo akong mga tinunan. Niining pagalagara, wala ko'y kaaway kundi ang yawa. Wa ko'y kaaway nga tao. Ipaanhi ko aron walihan ang aking isip. Kay hinimo si Sayus. Tanaw ra gud inyong dagway, parihigid si po. Doon ay duha ka mata, ay ilong na bakbak, makasabot sa akong ginasulti. Pareho tang tao. Gihimo ta sa dagway sa Dios, mga anak ta ni Jesus Christ. Dili niya gusto manggiaway ta, gusto niya mubalik ta talan sa iyaha kay siya man ang ato amahan. Pagkahuman, kapitan niya ang ikaduhan imong pagpanginahanglan, ang imong nagpagidlay na physical na lawas. Dili pa kontento ang yawa, binuangan niya imong kalag. Ang iya na pong lawas, naghihimo para sa imuha. Iya na po kanang pagkabalatian. Pagkatapos, mabalatian. Pagkahuman, mabilanggo ka sa balatian. Pagganhi ni Jesus Christ. Ang tanang balatian nga makita niya, ang mga yawa, layo pa siya, maninggit na, manggawas na sa mga tao, layo pa ang Ginoo. Pagkahuman, ang mga dunay balatian, mamangon, muhawa ang mga daotang espiritu sa balatian sa ilang lawas, buhian sila, ay patulon, iabot ang Ginoo, ang katong patulon, kada tulukadlaw, pagkahuman isa kadlaw, pagkahuman sa isa kadlaw, atakihon, kadusi kabuk, magligid-ligid, nakadispurba ng iyang lawas. Nakitaan sa Ginoo. Ingon siya, ikaw yawa sa patol o epilepsy, gumawas ka sa iya. Igawasig soon o gibuhian ka itong maong bata. Naay dagang gikabayan sa daotang espiritu, sa balatian, sa inyong mga lawas. Ang uban sa inyo dalunggan, ang uban sa inyo utok, ang uban sa inyo kasing-kasing, sa sulod sa inyong mga kalawasan, gisakyan sa mga daotang espiritu, ang nagkaitabo sa inyong lawas, ni anhi si Jesus Christ, aron ka ng tanan iyang pagawa sunod hinduan sa imong kinabuhi, ug giuli ang maayong panlawas diha kanimo. Hallelujah! Jesus Christ came to heal your physical ailment. Really? Jesus Christ came to make a miracle for you. Milagroso si Jesus Christ bisan sa inyo. Karon gani, una pa ko nagwali pagkadaghan ng gimilagruhan sa inyo. Dili lang ta makatugot sa panahon nga daghang mo testify dinhi sa mga giayo nila. Nganong sahay dili ko kadaghang gusto mo testify dinhi. Abi ninyo ngano, usahay mga igsoon daghan manggod ang mga tao nga karon daghan kayong mga pagalagad nga sigig testify sa tubangan katud diay gitudloan pagkatapos mao ni ang isulti. Maayo para mailad ang uban, bisan wa maayo, naayo pero dili day tinuod. Gusto nako ang kamaturan kamoy mugunit. Kung giayo mo sa Ginoo, walay lain na sayod nga giayo mo kundi dili kamo. Ayaw ko ninyo sulti una sa tanan para malipay ko. Kinahanglan sultiyan ninyo ang Ginoo giayo niya kay ang Dios malipay nga makakitang giayo ka sa imong mga balatian. Bisan unsang balatian ihatag nimo sa iya ayuhon niya. May mga butang nga miduol kaniya giayo niya.
Ayuhon gyapon niya karon. The Lord is the healer of your soul. He is also the healer of your body. Pagkahuman ang imong espiritu, ayuhon sa Ginoo. Ang uban sa inyo, mura mo tanom. Ang espiritu, mura na siya kahoy. Pagkatapos makakita mo baliti, inigtaputan ang kahuya, iyang putson, ang yawa, murag baliti. Inigtapot sa imong espiritu, iyang likusan. Pagkahuman, madaot ang imong espiritu. Dali ka masuko. Dali ka gustong patay og tao. Dali kay ka maligut-gut. Espiritus ka pungot, espiritus ka suko, espiritus pagdumot. Kana may plant na sa imuha. Pero dili gud na imuha, iyahan na. Og mahimo niyang ayuhon, pati ang imong espiritu ningtak na akaron. Iuli tanan sa Diyos ang tanan nga nawala sa imong kinabuhi. Dili niya gustong mabalaka ka agusan. Gusto sa Ginoo mawa ang imong kabalaka. Kung gusto niyang siya lamang ang imong alaga. Pananglitan na kay balatian karon, kinsay nagtuon ninyong karon, una tamo gawas dinhi, giayon na mo sa Ginoo. Dili lamang ang inyong physical nga balatian ug espiritu may ang gusto ngayuhon, pati na ang panalangin nga magpalihok kanimo, nga magbadagayaon kaning kinabuhiya, financial nga panalangin, iyang sulbaron sa imong kinabuhi. Anong daghan sa inyo, madali nga rata pinakpak din, wag to smile sa inyong mga dagway. Kay samtang niya ta nagunahuna sa pagsimba sa buhi nga Dios, ang inyo pong gihunahuna, ang akong utang unsaon kato pagbayad. Nabilanggo ka sa utang. Pagkahumanay manuktok sa imong balay, nay mo tawag sa imong telefon, na allergic ka na, inigring pa lang sa telefon. Hello? Oh, mauni ang maningil nimo. Asa may mga utang? Wala pa yung taon. Gusto nimo gabi ilang kanunay. Para way makapanuktok sa imong balay. Kada may mo tuktok, bukurog ka. Nga kay nadungog. Nikurog ka, di ay ang imong iro nangalot sa iyahang kilid. Katugayan, gidaog-daog ka sa yawa, oppressed ka na tungod ni ining financial, nga kabutang sa kapobrehon sa imong kinabuhi, hangtod sa ilalom sa katri na kamatulog. Nanon dito ka matulog, kay mura makabati kag safe and secure ka dito. Kamong na mga utang, kung doon na mo ipagtuo karong kagabhion, the Lord will emancipate you from any debt in your life. In this ministry, I will declare war against your financial debt. Pagabuhat ba yun ang milagro ang Diyos sa mga financial? Tanawang mga Israelites, sa diyang sila gipahawa sa Kanaan, nang hulam sila sa mga Egyptians. Daghan kay sila nahulam, mga alahas, mga bulawan, tanan. Hatag ang mga Egyptians. Di daghan na sila gutang. Niya gipahawa na sila sa Kanaan. Ang Diyos po may nagsugo nga panghulam mo. Pagkahuman, hulam sila. Halos mabangkrap ang Ehipto sa ilang nahulam. O niya, pahawa na sila. Katong nagatubang na sila sa Red Sea, nakamat mo ng mga Egyptians. Naunsa mang pagkabutanga. Nangahawa sila muraman tagi-hypnotize. Nga itong makabtangan nila manggipang dalagi, utang man nila gihatag na to.
may mga utang ang mga Israelites, mautong mga sundalo ni Pero ni Gukod. Aron ulit nun na po sila pag-usap. Apan tanawa ang Diyos may nagbuhat og milagro para di na sila kabayad sa ilang utang. Iyon siya kang Moses, unsa lang na sa imong kamot, sungkod. Iyon siya iana sa Red Sea. Pagana ni Moses, agig soon, pikas ang tubig. Iyon siya, paagiha sila sa tunga. Milagro na igsoon, paagiha sila sa tunga, hangtod sa pikas, baybayo. Agi ng mga Israelites, kitan man sa mga Egyptians. Taga ng mga Egyptians, gigukod sila. Apan sa tunga-tunga, gitabunan sila sa tubig. Puros to, mao ang maningilay sa ilang utang. Amen. Amen. Pagkabot nila spikas, walay maningilay ang utang kung sa gibuhat nila. Kuha ang tamborin, Miriam, kuha ninyong mga plauta, awit mo, sayaw sila. Di ka mo sayaw, wa ka kay bayran. Hallelujah! Amen. Naglisod kag bayad sa imong utang, kinahanglan kag milagro. Nawa ninyo, tunay babaeng balo nga miduol kang Elisha. Tungod kay nakautang siya, kag kay sa bayro nga utang. Nagpakilo siya sa propeta. Ingon ng propeta, unsa may nasa imong balay? Siya wala, wa ko'y sudlanan sa balay. Ingon siya panghulam og sudlanan sa tubig. Hulam siya. Siya maghulam ka, daghan ang imong hulamon. Hulam siya, daghan. Isa pagkawaman, buboy tubig, punatanan. Di puno. Siya mo balik ka, kaya nahimo na itong lana. Pagkawaman, ibaligya. Pagka mabaligya nimo, ipanghatag. Ibalik ang imong nahulam. Unya ang halin sa lana, sa tubig nga nimong lana, himua nga mamayad ka na sa imong utang. Na-free siya sa imong utang, pinaagi niya po milagro. Kamo dinhi, kung di mo milagrohan sa Dios, mamuti na lang ang kilay sa maningil ninyo, di mo kabayad. Apan lisod ang ngay utang, kay pinaagi niya na, ang yawa muhimog opresyon sa imong kinabuhi. Dili ka anad pamalikasan sa una, karon pamalikasan ka na. Sakit ka ayo, wa kay makabalos, kay nakautang man gyud ka. Dili gusto sa Dios nga naa kaniya nang mga kahintanga. Gusto niya makabayad ka. Gusto niya imong ma-offset tanan ang imong mga bondage sa utang. Pinaagig milagro kung kinahanglan, buhaton niya sa imong kinabuhi, bisan niining takna sa kagabhiyon karon. Kinsay gustog financial miracle? Niya pagkahuman, kakamo nakabayad na tanan og milagruhan mo sa Dios kay magampo ko alang sa inyo unya. Gusto ninyo magkinabuhi nga wala nay utang? Niya inyong buhaton para kamo dili na mabilanggo sa utang. Ayaw na mo pangutang pag-usapan. Amen. Ngayon dili na mo mangutang pag-usap, kaya ang tanan ninyong gikinahanglan pangayuwa. O bitaw ni ang atong covenant partnership. Ang atong covenant partnership of blessings ni. Ang tanang musulod ani, muhawa sa tunglo, musulod sa panalangin. Karon, ingon si Jacob, basta panalanginan ko nimo Ginoo, ikaw may akong ilong nga Dios. Ug sa tanang panalangin ako madawat nimo, muhatag kog tithes, ikanapulo. Mao ni akong covenant. Sa diyang nagahatag kag tithes, samot nga panalanginan ka sa Dios sa financial miracle. Nga naman, tungod kay ang tithes, covenant na sa panalangin. Amen. Di mo naghatag ka ana, di mo nga supply, dili mo hulong sa imong kinabuhi. Kung panalanginan ka.
nga gusto nga yung anak mamatay sa kagutom, luspad patay sa kagutom, pagbalsama rigsoon, wa joy kalipay. Bahala na pagkaumang panalanginan mong mamatay mo sa kabusog. Di lang mabalayta ang anak sa Dios kung sa'y kamatian, kagutom. Dili pwede na, kinsay kamatian, kabusog, nasubrahag kabusog, mas may pa ng dunguga. Dili buot sa Dios nga ikaw, dunay panginabuhi dinhi, apan naghigwaos kay wa ka mapasigiuli sa iyang panalangin, kining tanan gibuhat para sa imuha. Kung gusto niyang iuli sa inyo, pero ang inyong pangutana, inyong dako kay question mark, kung saan man kaha sa Ginoo mo, dili na imong problema. Daghang bitang wa kadawat og panalangin kay dako kay sila question mark sa Ginoo pagingon nimong unsaon man kaha no, duna ka na ipagduha-duha. Ingon ang kasulatan ang kalaban sa pagtuo pagduha-duha. Pagingon niyang pangayo ug kamo pagahatagan, pagtuk kamo makakaplag, pag-aablihan, pangitag kamo makakaplag, kutob ka lang diha. Ayaw na pangutana unsaon. Hulatan na lang. Hallelujah! Gusto ninyong sulayan? Isa lang ang atong kondisyon kung kamo igsoon makalawat niya na nga milagro. Mubalik mo dirig mo testify. Nga nga kung gustong buhaton ninyo, yung nani, katong tanang dunay pagpanginahanglan sa ilang kinabuhi, labi na sa financial nga pagpainanglan nga magamit nila sa matag adlaw sa ilang kinabuhi. Gusto sa Dios ang tanan nga matandugan aning ministriha panalanginan. Nga naman, dunay law of divine transference nga gihatag sa Dios niining pagalagara. Unsa man ang balaod sa langit mong pagbalhin, ang balaod sa langit mong pagbalhin kini usa ka balaod nga ang iyaha maimuha, ang imuha maiyaha. Pagkadunay usa ka gigamit nga gideposituhan sa gahom sa Dios nga iyang gidihog, dunay gyud nay balaod nga ginatawag law of divine transference. Tanawan ninyo si San Pedro, niadtong niya pa siya apostol siya, nagalagad sa mga katawhan. Lalimang ka mga igsoon ang maagian sa iyang anino. Wala niya mapandungi ha, naagian lang sa iyang anino. Naagian lang sa anino ang tanan ni bangon og naayo sa ilang balatian. That is the operation of divine transference. Kung sama ng saad sa Dios sa kuwa, nining balaod sa divine transference. Si Elisha, propeta sa Dios, nakadeposito sa iyang gahom sa Dios. Niyadtong propeta pa siya. Pagkamatay niya, gilubong siya. Hantod na imo na siyang kalabirag bukog. Pagkahuman doon ay bagong patay. Gilabay dito sa lubnganan. Natandog niya ang bukog ni Elisha. Nabuhi siya. Law of divine transference. Karon, unsa man ang inyo para nining pagalagara, nga abay balaod dinhi nga ginatawag law of divine transference nining ministriha. Nagipadumala kang pastor Kibuloy. Niya, ang akong insulti ninyo. Mao nang inang kamo gani paminaw pagayo. Ingon ang Ginoo ning ministriha sa diyang akong gipadala. Anak, kutob makadungog sa imong tingog. Gusto nila dili. Panalanginan ko sila. Labi na! Ingon siya ang mabantungan sa imong kabot. Tanang masaghit ning pagalagara. O bitang gasubo ko des TV. Kubitay ng TV. Bisan sa TV na lang tamaganaay. Bisan sa TV na lang tamagapiray. Hallelujah! Isa'y gusto mo dawat din o financial insurance plan sa Diyos. Huwag yo'y kapakyasan sa imong kinabuhi. Sabot na igsoon, kondisyon lang. Ayaw ninyo pangutan ag asagikan. Inigabot sa inyong kinabuhi dawata. Pagkatapos nga imong nailhan nga kanang panalangin financial gikan gyud na sa Dios, sa imong buhaton, kuha dayon ng tithes. Ihatag na ko ni bulaton sa Dios. Hallelujah! Hallelujah! Roman makita nimo, o grind nga
ang mga milagro sa Dios gikan sa langit o makit-an na ako ni magsugod na pud nga malipay ang akong kasing-kasing. Ang tanang mahisaghid ni ining pagalagara, mawa ang tunglo sa ilang kinabuhi. Kapobrehon, mawala. Balatian, mawala. Ang kaluwasan o kalamtagan sa inyong unahuna, mubalik sa inyo ha. Kanya ang kabalaka, mawa sa inyong mga kinabuhi. Gusto sa Diyos na ang kabalaka, mawa na sa inyo. Gusto niya makatiman kapagayo sa inyong pagalagara. Gusto niya i-supply at tanan mong pagpanginoon. Isa'y gusto mo dawat ni ining security plan sa Diyos para sa ilang kinabuhi. Gusto mo sa kinabuhing way balatian? Niya samtang wa mo'y balatian, kabalo mo luwas mo. Bisan nun sa oras mo balik si Jesus Christ, kabalo mo, dalpon mo niya sa rapture. Okay, naan mo'y peace of mind, kaya ang kaluwasan ninyo sigurado, nahisumpay na mo, nahibalik na mo sa iya. Ikaduha, wa na mo'y kabalakan sa inyong balatian. Kay siya mo ayo ninyo, kay ingon siya, ako ang Diyos nga mag-aayo sa inyong balatian. Hallelujah! Katulo, mabuhi ka, mawalay utang. Pagtanaw nimo sa imong kwarta, sobra pa sa imong pagpanginahanglan. Kinsay gustuhan ang kinabuhiya? Akong ginabadlong ang espiritu o demonyo sa utang sa inyong kinabuhi. Nganong di na mo mangutang pag-usab, kay mo sobra ang panalangin sa Diyos sa inyong kinabuhi. Kamong mga nabilanggo karon sa utang, ay mong kabalakang nakatambong mo karon dinhi. Kay badbaran mo sa Diyos sa gapos sa inyong utang. Buhatan mo sa Diyos og milagro sa inyong kinabuhi nga mawa mo anang utang. Karon ang pagtusa man niini. Isa na kay utang, uuhi na dawa na kay utang. Okay. Amen. Kung ikaw magkinabuhi sa realidad o ang yawa mo ingon nimo, tuo ka, napa kay utang inigawas nimo diri, nagi maningil nimo. Okay, usbana nga sitwasyon. Bisan nay maningil nimo, ipakitang malipayon ka. Ayaw jud pagmugot kay mupakpak ang tanang yawa sa impyerno ana. Ay pagmugot, sabot adaan, kondisyon. Paggawas ni wanay mumugot. Nganong way mumugot, kaya tanan yung utang milagruhan sa Diyos. Hallelujah! Niya igsoon. Pagabot dito ang mga utang ninyo, mubalik! Suko, sa ino ninyo. Brad, sister, ay kabalaka, gamay ra kay na. Pagulat lang ha, kay bayaran tagyo ka, pasubrahan pa na ako. Saligi ang Diyos, kay di gyud siya mapakyas sa inyo. Hallelujah. Nabati na ko nga ang gahom sa Diyos gikan na sa kuwa karon. Paingon sa tanan ninyong pagpanginahanglan. Ikan dahil taas. Hallelujah. Paingon sa ubos. In Jesus' name. Ako nabati ang milagro sa Diyos na sa inyong mga kinabuhi ng taknakan. Hallelujah. Hallelujah. Ang tanang katawhan na tunay pagpanginahanglan, dili ko mangutanaw sa inyong relihiyon. Basta anak mo sa Diyos, tao mo, dunay isa ka ilong, dua ka mata, dalunggan, nagkinabuhi diri sa kalibutan, anak mo sa Diyos, ang iyang gitan-away niyong pagpanginahanglan. Ni ako dinhi para himuong covenant sa katawhan, nga samtang ni ako ang iyang kinabuhi makitaan sa iyang mga katawhan. Ang iyang panalangin ilang madawat, ihatag na sa inyo ha, sa Ginoo. Basta kada tambong ninyo dinhi, kada paminaw ninyo sa Word of God, mapahiran mo sa mga pulong sa Diyos, madungog ninyo, ingon pa ganyang Ginoo sa kuwa, usahay di ka musulti anak, mutanaw ka lang, ang tanang imong tanawon, mga lagpot ang ilang daw tang espiritu, ako silang hinluan.
Di lang mo makulbaan og tutukan ta mo sahay. Ambot pa sa butana gihigog mo sa Dios. Hallelujah. Ngayon isulat sa kuwa, ingon siya sa sulat, Pastor, hindi ko po alam bakit kung nakikita ko yung mukha ninyo, natatawa na ako. Mukatawa na daw siya, makitaan pala niya akong panagway. Siya mukatawa ko kay malipay ko pagayo. Nga naman, gusto sa Dios ang kalipay ngayang gideposito sa kuwa, mubalhin sa imuha. Huwag magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Hallelujah! Gusto sa Dios mapatindog ka. Balay nga nagkagidlay, ipanday ka nagmayroon. Uli niya imong bongbong, diuli niya imong atot, ang imong haligi, gwapo ng pagkatindog. Wa na kay balatian, sigurado ang imong pinansyal, pagkatapos ang imong kalag, sigurado pod, kada mag-service tang parehaan muuli ka, bisan sa'yo mag-overtime ta, pero may kalipay ang kasing-kasing. Pagkatapos, walay naghigot nimo, wala kay bandage, walay bandage sa sala, walay bandage sa yawa, walay bandage sa utang, sobra-sobra pa para sa imong mga anak, mapa-eskwela nimo sila, mo na gusto sa Dios. Mapakaon nimo sila sa tamang pagkaon, mo na gusto sa Dios. Dili ka magmukhang kawawa sa kalibutan, mo na gusto sa Dios. Ibalik niya ang dignidad sa imong pagkatao, kinabuhi. Mo na gusto sa Dios, sumabalik sa inyo. Anak ka niya, dawata ang maayong balita sa imong kinabuhi. Maghuna-huna lang kung may tungod anak, abundant life ang ihatag sa Dios. Dili ko makapugong nga mong hilang. Kay mauni ang pangandoy sa akong kasing-kasing. Ngayon ko Ginoo, dili ko musugot. Nga ang tanang nagapaminaw sa kuwag na tandog, dili ni mo panalanginan sa ilang kinabuhi. Dili ko musugot nga kamo dili tanan mapanalanginan. Hallelujah. Dili ko musugot nga ang tanan yung pagpanginahanglan dili matagbo. Kada panahon nga magkita ta, ang Dios dunay milagro para sa inyo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. John chapter 10, verse 10. The devil, the thief, came forth but to steal, to kill, and to destroy. The Son of God came to give life, life more abundantly. Ang kawatan niya is pagkawat, paglaglag, pagpatay. Ang anak sa Diyos miyanhi sa paghatag o kinabuhi, kinabuhi madagayaon kayo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Utindog ta karon ng igsoon. Dili na mo kinanglan mo ang hipa. Kay gamay-gamay ning atong altar. Utindog lang mo niya, musunod sa akong instructions karong magampo ko. Samtang magampo ko, di ko gustong na maglakaw-lakaw, magsulod gumawa. Kay importante kayo ni usa sa pinaka-importante bahin ni kay dawaton ninyo ang milagro sa Dios ning takna karon. Dunay espesyal og pinasahi ang milagrong ipasuot ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Gusto sa Dios ang tunglo mawala sa inyong kinabuhi. Kanabi taong bisan sa imong buhaton, malipay ka pagkatapos mag-uol na sa kay na po'y problema ang naitabo. Bisan sa man ibuglikay sa problema, ang problema magukod yun sa imuha. Niadtong ikaw mawa sa tunglo, tapos panalaginan sa Dios. Ang mga problema ang mga butyapon, pero di na nimo mabati kay murag kag barko o ang problema murag balod nga gamay na kayo. Apan kaniya tong unang wa pa kay panalangin. Ang problema murag balod nga dagko kayo, ikaw murag barutong gamay. Ngay nighapak ka usa, lunod diretso. Himuon kang barko sa Dios. Nabisan mo sang problema mo anhasay mong kinabuhi, di nimo mabati. Pauswagon ka kung nagtrabaho ka, ang imong sweldo dublikon sa Ginoo. Ang imong mga anak na napaundang tungod kay ikaw walay kapasuhol nila sa pag-eskwela, mubalik sila pagpang-eskwela. Ang imong mga utang mabayaran, ang imong peace of mind mubalik kay siguruhon ang imong kaluwasan sa Ginoo. Ang imong lawas himuon niya nga walay balatian og iyang ayuhon bisan ni ining taknaa karon. Pag-usab ang atong duha ka kamot atong itaas.
ang kamot nato igsoon nganong ginataas nato. Kay kung nabrihon sa Dios ang inyong mga mata sa espiritual, makita ninyo ang panalangin sa Dios mura na sa kahayag nga manaog. Ug ang unang mudawat ni ana, ang ministry sa kamot mao ang pagdawat. Dili ministry sa kamot manumbag kundi dili mudawat ug mudaig sa Dios pagkahuman nga siya makadawat. Hallelujah. So ginataas nato na. Hallelujah. Ginataas nato ang atong mga kamot aron kita mo dawat sa iyahang tubling panalangin sa atong kinabuhi. Upiyong ang atong mga mata, ako magampo sa inyo. Amahan nga balaan. Ang imong mga kanakan nga nakadungog sa imong mga pulong niya sila. Nagataas sila sa ilang mga kamot. Simbolo sa pagsurrender sa ilang kinabuhi o pagdawat sa imong mga panalangin. Kung maablihan lamang ang ilang mga mata, makita nila ang langit ng kahayag na nagabalot ni ining dapita karon. Makitaan nila ang imong mga manulunda sa kahayag ni ang nagapalibot dinhi o nagatigom sa tanan nilang mga pag-ampo. O ang tubag nagapanaog gikan sa langit, pinaagi ni ining Shekinah glory sa Diyos. Ang tanang kamot na nakataas, nga matandog ni ining mong kahayag, baghoon ang inyong kinabuhi. Panalanginan ang inyong kalag. Padagayaon niya mo sa financial material o iya mong pag-aayuhon sa inyong mga balatian sa lawas. Iuli niya ang kalipay o ang kalinaw sa inyong panimalay. Walay problemang moabot na dili ninyo masulbad. Ang Ginoo o ang Amahan nato sa langit, mauna ang partner sa imong kinabuhi karon. Ang mahitabo sa imo, iyang mabati sa langit. Gilutos ni Pablo ang iglesia, ang mitubag sa langit si Jesus Christ ug miingon, nganong imo akong ginalutos. Ang imong kasakit ni Jesus Christ. Ang imong gibati ni Jesus Christ. Ang imong problema ni Jesus Christ. I-release ang tanan ninyong problema karon. Biyae ni ining dapita ang tanan mong problema. Samtang nakataas ang inyong mga kamot, dawata ang tubag, ang milagro sa imong problema. In the name of Jesus. Karon, musunod mo sa pagampo sa kuwa, tuong kamot na lang inyong itaas, ang wala ibutang sa inyong dughan. Amahan nga langit nun. Akong gina-release o ginatugyan ang tanan na akong problema sa imuha. Imuha ang akong kapobrehon. Imuha ang akong problema. Imuha ang akong balatian. Imong kambyuhan. Kini sa imong panalangin. Sa imong milagro sa kayuhan. Sa imong milagro sa financial. Ako kining dawaton karon. Akong dawaton ng milagro sa kayuhan sa lawas. Milagro sa kaluwasan sa akong kalag. Milagro sa financial. O milagro sa pagsulbad sa mga problema.
kining tanan maako, takna akaron, muhawa na ko sa tunglo, musulod ko sa panalangin, mahimo kong covenant member sa imong panalangin, gikan karon sa among paghigawas, ang panalangin may magagukod ug magasunod sa among kinabuhi. Akong gisaad sama kang Jacob, kasadiyang ako makadawat og financial nga milagro. Akong kuhaw lang ikanapulo ug mga halad ug akong iuli sa imong bulaton. Dinhi sa Jesus Christ, the name above every name. Sa ingon niya nga paagi, ang imong covenant sa panalangin, dili mahubas, magapadayon sa akong kinabuhi. Ginadawat ko ang madagayawang kinabuhi. Ngay mong gisaad, lawas nga way balatian, kinabuhi nga way utang, problemang tanan may kasulbaran, ug labaw sa tanan, kaluwasan sa akong kalag. Magmalipayon ko, gikan karon, wa ko'y angayng kabalakan, kay gitugyan ko na tanan sa imo, ang akong mga kabalaka. Ikaw ang muuna, ikaw ang mupaulahi, ikaw ang mupakilid sa akong kinabuhi. Ang proteksyon maako sa akong panimalay, sa akong mga anak, sa akong mga ginikanan, o sa akong mga mahal sa kinabuhi. Tanan silang akong mahal sa kinabuhi, mapanalanginan sama kanako. Wala ko'y iampugikan karon nga dili pagatubagon, tungod kayang yawa nga nagababag, gihigtad na o gipahawa na sa akong kinabuhi. Sa pangalan ni Kristo Jesus, among ginasilyuhan, kauban ni Pastor Kibuloy, ang tanang mga panalangin nga na-pronounce sa among mga kinabuhi. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa pangalan ni Kristo Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name, we seal this covenant of blessings. In Jesus' name, amen. Palagpakan nato ang buhay ng Diyos.